जदि रुटी पराठा खाई बोर हो गले तेरे लाउ रे स्वादिष्ट रेसिपी को थोड़े ट्राए करंतु घरे। जदि आपंक घरे कई लाउ को पसंद भी कर ना तेरे यहीपरि भाव में लाउ को बनई खातु देखिए समस्त को पसंद आसो पूरापूरी। हेलो एवरीवन, कुकिंग ब्लॉगर आउ एक न्यू एपिसोड को मु एलिसा एलिस फूड क्लब चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। चैनल जदि न्यू अच्छी लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ और वीडियो को बिना स्किप कर संपूर्ण देखूँ। ये मुझे गोटे लाउ नहीं, लाउर आगु आ पछक भल भाव तक काटिदेबा, काटिक तार चप्पा को भल भाव में छड़ेदेबा। ये लाउर ओजन पाखापाखि 500 ग्राम हम। साधारणतः लाउ को कई पसंद करती किंतु लाउरे बहुत प्रकार विटामिन मिनेराल्स एंटीऑक्सीडेंट पूरा भरिकी रही जे कि कोलेस्ट्रॉल को लो करते, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते और किडनी स्टोन को रिमूव करते और मेनली आमर फैट बर्निंग करते। लाउर चप्पा को भल भाव में छुड़े सारापर एवं दी फाड़ कर काटी पूरापूरी छोट छोट पीस कर काटिदेवा पूरापूरी, जहाँफल कि नेक्स्ट स्टेज में मुझे सीझेबी प्रेसर कुकर में, जहाँफल कि से पूरा इजिली पूरा सीझीज। आप जो वेट लॉस करना तेरे आप वेट लॉस जर्नी लाउ को सामिल करूँ, सी आपन को बहुत जल्दी फैट बर्न कर हेल्प कर। यहाँ छोट छोट पीस कर मुझे काटी देती पूरापूरी सब गुड़ाक ये भाव लंबा लंबा पीस कर पूरा काटी देती भल भाव में देखूँ। एबे सबू लाउ को मु गोटे बड़ बाउल रे नहीं जाइए बर्तमान ताको धोइबा पानी देकी आप जब चाहिए स्टार्टिंग आप चप्पा छड़ी सारापर धोई पारे। ये रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट डिनर लंच रे भी आप खाईपारे। यहाँ साइड डिश किसी दरकार पड़ोनी, खाली आपड़ एमती खाई पारे। यही रेसिपीटा मोर बहुत फेवरेट, जिते बड़े भी मुझे घर को लाउ नहीं कि आसे प्रथम माइंड मोर यही रेसिपीटा आसी थाए, यहाँ को मुझे बनई निश्चय खाए। या भल भाव में पानी रे धोईदेबा, धोई सारापर गोटे स्ट्रेनर साहाय्य मुझे छाणिकी रखी नहीं। ये बर्तमान यही लाउ को प्रेसर कुकर में सब ढाली नहीं जावा। लाउ कखारू एमान जेहेतु पानी भरपूर होता है तो एगुड़ाक बेसी टाइम लगे सीझापी आ टोटाल पानी देवाक ही पड़ न था कारण से पानी बाहरी थाई परे। एबे सब गुड़ाक मु प्रेसर कुकर पूरा नहीं जाइए। एबे एथिरे आमे किछि मसला ऐड करिबा। वर्तमान लाउरे एबे मु प्रथम हळदी गुंड ऐड करी, गोटे छोट चामच अल्प टिके हळदी गुंड मु एथिरे ऐड करिछि। तापरे मु काश्मीरी लंका गुंड एठी ऐड करी, जोटा कि आप टोटल राग हो न था। आपको जब राग पसंद आपन जो पिसा हुआ जो आसता है लंका गुंड सेटा भी यूज करें। तापरे मु एठी भजा होइतिबा जीरा गुंड को ऐड करछि आ धनिया गुंड किछि मु ऐड करछि, से मध्ये भजा होइछि। एबे मु एथिरे हल्का राग पई भजा लंका गुंड यूज करछि। आपन जदि राग पसंद न तेबे आपन एवॉइड भी करि परिबे। एबे मु एथिरे गोटे छोट चामच अदा रसुण पेस्ट को ऐड कर देछि। एबे एथिरे मु स्वाद अनुसार लूण ऐड कर देछि। अब एठी बिल्कुल भी पानी देवा दरकार नहीं कारण पानी से आपे बाहर रिलीज कर लाउटा पानी को। ये बर्तमान ताकू सबको भल भाव में गोटे बड़ स्पून साहाय्य मिक्स करदेबा। एपरी मिक्स करवा जमती सब मसला गुड़ाक लाउ सहित पूरापूरी कट हो लगिज पूरापूरी लगले बहुत माने सब गुड़ाक फ्लेवर भी भर्ती हो पूरापूरी भितर को ना आउ भल लगे आउे पूरापूरी भल भाव में मिक्स करदेबा। एबे आप जदि स्पून यूज न करेंगे जदि चाहिए आप हाथ में भी गोड़े पारे तो भल भाव में मिसई सारापर से ये भाव में किसी देखा पूरापूरी कलर वाला। एबे प्रेसर कुकर ढांकुणी लगेदेबा। ढांकुणी लगे सारापर मुझे गैस ऑन कर देछि। गैस ऑन कर सारापर एबे ताकू गैस रे बसईदेबा प्रेसर कुकर को। गैस फ्लेम लो रु मीडियम रखीदे 4टा सीटी आसे छाड़ीदेबा। आम बर्तमान गोटे पर गोटे सीटी आसी सारा। जेहेतु मुझे पानी यूज करनी से मुझे गैस फ्लेम लो रु मीडियम रखी। जदि आप पानी दौरान तेज आप मीडियम रू हाई रखिपारे। जब से बर्तमान हो गला ठंडा हो सारा तार कभर मु काढ़ी देछि। एबे देखंतु ए भाव से देखा जाउछि से सीझी जाइछि। देखा सिना ये ताकू मैश करले से पूरापूरी सीझी जाइछि, पूरा बढ़िया भाव से मैश भी हो ताकू गोटे बड़ स्पून साहाय्य मुझे हाथ में मिक्स करुच्ची। किसी ब्लेंडर दरकार नहीं कि किसी भी पेस्ट करने दरकार नहीं। तार दाना दाना जमती आसवा दरकार। खाइले सेटा मुहर को जो आसो दानाटा बहुत बढ़िया टेस्ट लगी था खायापी। तो ये भाव में मेश कर देछि पूरापूरी। देखो पूरापूरी फाइन पेस्ट करनी, हल्का दरदरा पेस्ट से अच्छी।
ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲରେ ତାକୁ ସବୁକୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପାଣି ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ଟୋଟାଲି ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନି, ଯେହେତୁ ଲାଉରେ ପାଣି ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପୁରା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁରାପୁରି। ଏବେ ସବୁକୁ ବଡ଼ ବାଉଲରେ ମୁଁ ଭାବରେ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଏହାର ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ପୁରା ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ 1 ଚାମଚରୁ କମ୍, ମାନେ ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଚିନି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେପରି ଚିନିଟା ପୁରାପୁରି ମିଶିଯିବ ଲାଉ ସହିତ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନିଟା ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚୁନା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଚୁନା ବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ନେଇଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ମୁଁ ସେଇ ବାଉଲରେ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି, ଗଳେଇ ଦେବି ପୁରାପୁରି, ଯେପରିକି ଚୁନାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଉ ସହିତ ପୁରାପୁରି ମିଶିଯିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲାଉଟା ହାଲକା ନଖ ଉଷୁମ ଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଚୁନାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ଏତେ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ହାଲକା ଉଷୁମ ରହିଲା ମାନେ ସେ ଚୁନାଟା ଲାଉଟା ଭଲ ଭାବରେ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଉକୁ ସିଝେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଲାଉର ପରିମାଣ ଦେଖିକି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚୁନା ଆଡ଼୍ କରିଛୁ, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ତା'ର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏଇଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ପାଣିଆ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ନୁହଁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାୱାକୁ ବସାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାଇରେ ରଖିଛି। ତାୱା ଏଇଠି ତାତି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ୟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳେଇକି ରଖିଥିଲି ଲାଉ ଆଉ ଚୁନାକୁ, ତାକୁ 3 ଡଙ୍କି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା, ଯେପରି ଆମେ ଚକୁଳି ବନାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। এইভাবে ভাবে তাকে স্প্রেড করা, যেমতি সে বেশি মোটা হবনি কি বেশি পতলা হবনি। যদি বেশি মোটা হয়ে খাইবাকু জমা भी টেস্ট লাগবনি, যদি পতলা হয়ে না তাকে তুমি অল্টেবা সেতু সে ভাঙ্গিଯିବ। ভাল ভাবে স্প্রেড করে সারা পরে এবার তাকে 1 মিনিট ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ପଟ ପୁରାପୁରି ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପୁରା ଆସିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ତା ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା ଏଇଭଳି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାରିଆଡ଼େ ତେଲ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ପଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିବ ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଏବେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପୁରା ଆସିଗଲାଣି ହାଲକା ଭାବରେ। ଏବେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2 ପଟ ପୁରାପୁରି ସେକିଦେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନା ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍, ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ବନେଉଛି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଲାଉ ଆଉ ଚୁନାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ସେଥିରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି କେବଳ 2ଟା ବନେଇକି ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ କଦାପି ଚୁନା ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଏଥିରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବେସନକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ରାଗି ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁ ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯିଏକି ଆମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ରାଗିରେ ତ ବହୁତ ଫାଇବର ହିଁ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଲାଉ ପିଠା କିମ୍ବା ଲାଉ ଚିଲା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, 2 ପଟ ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ନରମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଭିତରୁ। ଥରେ ଆପଣ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପୁଣି କୁକିଂ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ବାଏ।